नमस्कार मु देवाशीष। आज आम किसी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न एवं तार उत्तर विषय आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न होची जदि आमको आम कर्मर फल ही भोगवार अच्छी तेबे आम भक्ति कहीं करवा। भक्ति करिवार अर्थ कौन? आज्ञा माने अर्जुन तो भक्त थिले ना, बहुत बड़ भक्त, किंतु अर्जुन को मध्य 12 वर्षर वनवास भोगवाक पड़ता। 12 वर्ष पर्यंत जंगल में रहिबा कौनसी साधारण कर्म नुह। पुणी गोटे वर्ष अज्ञातवास रहिबा, कहार दास दासी होइकी रहिबा, या कौनसी साधारण कथा नुह। किंतु एते असुविधारे मध्य से केतेबेले असत् कर्म करि नथिले, निजर कर्तव्य भूली जाई नथिले। भगवान रामचंद्र से तो निजे भगवान थिले ना, तथापि तांको 14 वर्षर वनवास मिलितिला। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थिले, तथापि तांको मध्य वनवास मिलितिला। ऋषि आश्रम रही जंगल काठ संग्रह करी केते कष्टरे पुओ लव आ कुश को लालन पालन करथिले। एबे तो आपण भाबुथिबे यदि आमे कर्म करूचे तेबे एथिरे भक्तिर महत्व कौन? कर्मर फल तो आम समस्त को भोगवाक पड़ो, तो केही भी बाचिबेनी। तेबे भक्ति केवल एथिपाई करा जाय न थाए कि भगवान हमको धन धान्य रे भरी देबे, गाड़ी बाड़ी चाक चक्यर जीवन बंचिबा। मात्र भगवान को भक्ति रे जहाँ संभव हो पार अन्य कौन से असंभव। उदाहरण स्वरूप जितेबाला रावण, कुंभकर्ण, विभीषण तीन भाई जाकि तपस्या करुले, साक्षात ब्रह्मदेव आसिकी प्रकट हेले, माग कौन मागुच वत्स। रावण से अमर वर मागिले, हे ब्रह्मदेव मते अमर कर दियंतु। किंतु ब्रह्मा से मना कर देथिले, बेटा जन्मर मृत्यु मिलनर विच्छेद यह चिरंतन सत्य। मु ए नियम को भांगी पारिबिनी, तुमको अमरत्व प्रदान करि पारिबिनी। मु असमर्थ, यह मो देई हेबनी। पुणी जेतेबेले ब्रह्मदेव जाइकी कुंभकर्ण पाखरे पहुंची, वत्स मु तुम तपस्या अतीव प्रसन्न होइछि, माग कौन वर मागुच माग। कुंभकर्ण तो बसिथिले इंद्रासन मागिबा इच्छारे, मात्र माता सरस्वती कृपारे से इंद्रासन बदल में निद्रासन मागी बसिले। पुणी सभा शेष जेतेबेले विश्रवाकुलर शिरोमणि सबुठारु सान भाई विभीषण पाखक आसिकी ब्रह्मदेव से समान प्रश्न पचारिथिले, वत्स मु तुम उपरे अतीव प्रसन्न, कौन वर मागुच माग। सेठी विभीषण कहिथिले, हे ब्रह्मदेव आपण जदि मते वर देबाक चाहुचंती तो एई वर दियंतु जे मो अंतर रे सब बेले प्रभुंकर भक्ति थाउ, कौन सी भी क्षण रे मो मनरु भक्ति कमी न जाऊ, सर्वदा प्रभुंको पाद पद्म रे मोर चित्त रही थाउ। ब्रह्मदेव कहचंती, तथास्तु मु तुमर साधुता देखि अतीव प्रसन्न। मु तुमको एथिपाई आउ एक वर देउची, तुमे ए पृथ्वी रे अमर हेकी थाओ। एइटी गोटे कथा, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण ए तीन ही तपस्या करुथिले। गोटे वंशर दायद, गोटे मार संतान। तपस्या मध्य 3 जन से ब्रह्मदेव को करथिले, गोटे समय करथिले। किंतु जने जेतेबेले मागिले तथापि पाई नथिले, आउ जने न मागिकी मध्य ताको जाचिकी दिया जायथिला, आ ताको अमर कर दैथिले। भक्त मानक मध्य से श्रेष्ठत्व पाइथिले। ये होची भक्तिर महिमा। आ आमे कोन करछु? हे भगवान आमे तुमरो एते बड़ भक्त हेले आपण मते पुओटिए देलेनी। हे भगवान मु तुमर एड़े बड़ भक्त हेले बड़ घर खंडिए करि पारलिनी। मु तुमर एते बड़ भक्त होई कि मध्य पुओटा मोर मनीष हेलानी। भगवान को भक्तिर अर्थ या नुह कि पुओ तुमर कथा मानिबो। थरे सुदामा को कथा भावंतु, जे एते कष्ट रे रहउथिले, दीन दरिद्र होई कि केते दुख पाउथिले। जेतेबेले राजा इंद्रद्युम्न को प्रभु जगन्नाथ कहिचंती, माग इंद्रद्युम्न कौन वर मागुच। इंद्रद्युम्न कौन मागिथिले? मो वंश रे केही न रुहतु। एटा से वर मागिथिले ना अभिशाप मागिथिले? आम हिसाब रे अभिशाप हेले मध्य तांको पई सेटा वर थिला। से भली महान थिले। आज ठारो केबे भी पचारिबेनी जे आमे भक्ति काहेकि करिबा। पुणी द्वितीय प्रश्न, आम मन रे प्रायतः एक प्रश्न उठी थाए कि मु तो सब बेले पूजा पाठ करूची, प्रभु को भक्ति करूची, सकाळु निदर उठुची, का सहित किछि अन्याय मध्य करू नाही, निष्ठार सहित निजर कर्म करुची, तथापि मु जो कार्य को करने को चाहूँगी, सफलता पाइबा को चाहूँगी, आशानुरूप फल कहीं मिलू ना, कहीं बारंबार असफल होगा पड़ुची।
କ'ଣ ସତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ, କୁନି ପିଲା ହେଇଥିଲୁ, କେହି ବି ଛୋଟ ପିଲା ଜିଦି କରୁଛନ୍ତି, କଢ଼େଇରେ ମା କ୍ଷୀର ଗରମ କରୁଥିବେ, ପିଲା ଆସିକି କହିବ ମା ମୋତେ ଏବେ କ୍ଷୀର ଦିଅ ପିଇବି। କ'ଣ ମା ତାକୁ ଏନେ ଦେଇଦେବେ? ଦେବେ ଯେ ମାତ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିକି ତ ଦେବେ ନା। ଆଉ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁକି ଡେରି ହେଉଛି ତ ପିଲା କ'ଣ ଭାବୁଛି, ମା ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇଟା ବୁଝିପାରେନି ଯେ ମା ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁକି ତ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସିନା ଦେବେ, କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ପିଲାକୁ ତ ଏବେ ଦରକାର, ଏଇନେ ଦିଅ। ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜିଦି କରୁ, ମୋତେ ଏବେ ଦରକାର, ଏଇନେ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ, କେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ, କେଉଁଟା କେତେବେଳେ ଦରକାର, ସେସବୁ ହିସାବ କରିକି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ମଙ୍ଗଳ ହେବ ତାହା ବିବେଚନା କରିକି ଦେବେ ନା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି କାହାଣୀରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଥରେ ଆଙ୍ଗୁଳି କଟିଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହେଲେ ରାଜା ତ ଏଥିରେ ରାଗିକି ତାଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ। ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ବଳି ଦେବା ପାଇଁକି ନେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ବଳି ନ ଦେଇକି ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ଏହି କଥା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ସଙ୍କଟ ଟଳିଗଲା। ରାଜା କହିଲେ ପୁଣି ଏଥିରେ ତୋର କ'ଣଟା ଭଲ ହେଲା? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛି ମହାରାଜ, ମୋତେ ଆପଣ ଆଜି କାରାଗାରରେ ଯଦି ନ ରଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଇଥାନ୍ତି ନା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ଖଣ୍ଡିଆ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତେ? ଭଗବାନ ଯଦି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ବି ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଲୁଚି ରହିଛି। ଆଜିଠୁ ଆଉ କେବେ ବି କହିବେନି ଯେ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଁ। କଥାଟି ଆଶା କରି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପୁଣି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା କି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ନିଜର ପୂର୍ବ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ତ ପୂର୍ବ କର୍ମ ହିଁ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ କ'ଣ, ଆଉ କେମିତି ପ୍ରକାର ଆମେ ଏହାକୁ ଭୋଗ କରୁଛୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ। କର୍ମ ତିନି ପ୍ରକାର, ସଞ୍ଚିତ, କ୍ରିୟମାଣ ଏବଂ ପ୍ରାରବ୍ଧ। କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହାକୁ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଯେମିତି ଆପଣ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ, କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ବର୍ତ୍ତମାନର କର୍ମ। ଜଣେ କୃଷକ ନିଜ ବିଲରେ ଧାନ ରୋପଣ କରୁଛି, ସେଇଟା ତାର କର୍ମ, ସେ କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ କରୁଛି। ପୁଣି ସେ ଫସଲକୁ ଆଣି ଯେତେବେଳେ ଅମଳ କରୁଛି, ବସ୍ତାରେ ପୂରେଇକି ନିଜ ଘରେ ରଖୁଛି, ତାହା ହେଲା ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ। ପୁଣି ସେ ଧାନର ଚାଉଳ ତିଆରି କରିକି ରୋଷେଇ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯାହା ସେ ଏବେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ରୋପଣ କରିବା, ପୁଣି ଅମଳ କରିବା, ପୁଣି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାକୁ ପରସିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମଫଳ ହିଁ ଭୋଗୁଅଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।